Real neck. Hello? Hello? Rinig ba ako? Hello? Rinig ba? Rinig ka. Kita pa kayo, R. Ina mo. Tapak. Teka lang, tumatakbo pa ako eh. 3, 2, 1, pasok ka. Bagal ng load yung puta. Yun lang, bukas pa ata matatapos loading ko, pre. Bilangan nyo ah. Patrap ulit, Angelo. Yun ang MH. 3 to atara baba. Tip ka pa mid. Ito, angatin nyo na mid. Angat na. Ready. 1. Up. Left side of boom. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Pasok lang mid patay. Pares yung ako, Dave. Nice one. Okay, compress bilog. Pasok na agad mid na matay, pre. Sino ba na may imas na labas? Saan ba pumasok ang laban? Wala. MH nga. MH. CD pa. Okay, tapa lang. Walang bababa, pre. Yung bababa, mungulid. 3, kontra lower R. Palinis mo na net gumagapang ready 1. Up, wala sasagad laser ha. Dito muna, kalma. Uy, lower R lang. Okay lang, ina nyo. Likod. Ito. Harapin natin eh. Yan. Balag nyo. Wala mo na papasok, pre. Otits, mag-open mic ka, Otits. Namiss ko boses mo. Lobat ka? Tapak L. Hi, B. Yan. Hi, B. Hello. Pasok L. 8, 7, 6, 5. Okay, MH ng kalma. MH 3 to atara baba pa mid, lower mid. Ito, nasa mid sila. Aangat tayo mid. Habol ko, BL. Aangat nga. Ay, gago. Wala na kalaban. Ipatay nyo naman ito. Ibalik. Sige, Bornek. Dito lang ko press. Saan kaya sila pumasok, no? Kaya silipin ko lang, Ulan ko talaga. Nasa L ata to. Dyan muna kayo. Nasa R yung L yung MP. Dito muna. Maiipit tayo. Dito muna. Uy, wag ka sa gitna. Gusto niya ata mapitas pa tas may splashan yung mga inosenteng tao Alma lang. Alma lang Lower L, tara baba, lower L. Babalik to mga to, lower L lang. Kalma, lower L lang. Wala pa Phoenix di ko alam kung saan Tayo natin mag-flash nila. Angat nga tayo L. Ay, balik ka, laser. Ito ka, likot. Saan ba to? Pa R, pa L. Wala pa din. R2. Angat nyo R2. Hagdan na, ready. 1, up. 2, up. Tara baba pa, kalati. Kalati lang muna. Tara baba na, R1. Kalati kayo ulit. Kalati na muna, kalma. Remish nyo kalati. Tinggal likod lang din. Atras nyo nga konti. Konti lang. Agad naman yan. Harapan nyo lang likod harap lang. Tara likod nga muna, ready 1. Up. Okay. Balik. Harap pa R1, pushing now. Ready. 1. Up. Okay. Saan ako to? Ipalag nyo. Phoenix pa. Palag nyo pa Phoenix, pre. Wala mo na papasok, Ara. Ilabas na muna, kalman nyo. Yung nasa ata, si Sak. Tama ba? Tapak mid.
Pasok mid. Meron to pin IMP AMH niya lang. 8, 7, 6, Sige. 5, 4, kalat. 3, 2, 1. Palagitna. Ready? 1. Uy. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Tutukagdan, pre. Gitna pa. Left side, ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pagdan. Phoenix, pre. Harap Phoenix, ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Wala na papasok. Kalman niya. Labas muna. Tapak lang kayo R. Mga Phoenix. R. 3, 2, 1, tara pasok. Damage niya. Three, 2, 1, tara baba. Lower mid muna, kalma. Wala mo nang aangat agad Lower mid lang. Tignan muna natin sitwasyon nila doon. Rangat nga, palinis. Wala. L. Wala na yan. Sasayang oras na. Lower L lang muna, kalma. Tignan mo nga side, Dave. Lower mid nga tayo. Ano, aking team Ito, ready 1. Up. Tong ina mo. Mid, galing mid Lower mid lang lower mid. Laser nga kayo. Di ako nare-reso pre. Laser muna kayo. Tabay lang kayo laser. Laser lang. Pushing na to. Oy! Harap, bumaba na. Harap lang. Ready. 1. Up. Tapalan nyo pre. Tapalan nyo lang. Wala mo na lalabas pre. Likod nyo pala. Likod pa. Labas na. Tapak L. 3, Ay, patay. Para pasok. Yabon na lang namatay. Binalis gago. Wait nyo yung namatay nyo kasama. Wait nyo sa image nyo. Kalma muna dito. Pasabi pag okay na kayo, Tits. Kaya pa sa 8:30. 8:30 pa? Sabi na mo. 3, 2, tara baba. Lower mid. Oh, puta. Lower mid. Laser. Harap lang likod laser. Saan ba Phoenix? Acto Phoenix Tara, macro ko. Bilog gitna dito sa saan ba tong hayop na to? Harap galing R2. Ready? 1. Up. 2. Up. Tagos nyo nga ito R2. Angat nyo na R2, pre. R2. Lahat. R2. Habol yan, Chaos. Okay, compress dito R2. Tapak R na matay. Chaos Laser Sige lang. Wait natin. Kaliwa kanan nga kayo. Baka umangat agad. Okay, image nga dito R2. Pasok nga R nyo namatay, pre. Tara, baba tayo R1. Tara, R1. Pasok R namatay. Ito na. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Isa copy nyo na. Box. Wala na pala akong kasama. Ready? 1. Up. SP nyo na, pre. Ay, kaya pa to. Party ko. Ready? 1. Up. Ayang. Sabi mo, laser din. Hindi pala sila tumagos. hindi sila mukhang laser lang yung ganun. Hindi, pasok. Image sila, pre. Image. Party ko, image. Para sila galing, andito muna kayo. Mid muna, angat muna mid. Kalma lang. Hanapin ko muna. Ayun, nasa Elio Phoenix. Dito lang muna kayo, kalmahan nyo. Angat agad to Harapan nyo lang pre, tapa lang. Ready lang, wait lang, kalma. Di pa tamang panahon. 3, 2, tara push mid. Ready, 1. Up, pa-right side. Pa-right side tulak pre. Pa-right side tulak. Harapan nyo to, marami pa right side. Tara, balik tayo sa laser na. Harap. Wala, balik. Palinis dito, lower R. Paubos. Pasok mid patay. Angat nyo na mid. 5, 4. Babas, gago. Tinirid ko din Tits eh. Eto, lutan nyo, 8, 7, 6. Aim siya, 5, 4, 3, kalat. 2, 1. Tutok na. Ready, 1. Up. 2, up, 3, up,
4. Up, lumayo nga kayo sa hagdan. Lumayo kayo sa hagdan. Naangat yung Phoenix dyan eh. Palagan nyo sa portal side, pre. Portal side. Ipasok lang mid pa tayo. Tapos compress agad kayo. Ubus nyo ba yung MP? I-compress na mid. Compress na mid. Compress na bilog. Bilog. Pasok lang mid. Yun lang. Hindi pumasok yung iba. 8. 7. 6. 5 MH. 4. 3. 2. 1. Sa gitna. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Walang maghahagdan. Dito tayo banda sa portal side, pre. Baka umangat yung Phoenix. Bilog pa. Balag pa bilog, pre. Bilog. Harap Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palinis mo na ito. Kita. Baba nyo nga. Baba. Palinis lower. Harap lang sa taas. Harap taas. Walang sasagad sa laser. Ayun, right team mo. Lower, oh. 3, 2, antra. Angat nyo na. Harapin nyo na MP. Walang mga image yan. MP. Gitna. Readable. Ready. 1. Up. 2. Up. L-side, pre. Makapal. Pasok lang mid patay. Pasok mid patay. 8. 7. 6. 5. Gitna, 4. 3. 2. 1. Readable gitna. Yung iba, kakapasok. Okay. Pasok lang, Dave. Pasok lang kayo. Compress lang kayo gitna. Dito lang ako, pre. Nagiging lang ako dito. Fertilizer. Di ako nare-reso. Maya na ako, magre-revive. Alasasalo eh. Bilangan nyo yan, ha? Ipalag. Kita pala iba. Palag. Portal side, walang maghahagdan. Diyan na Phoenix. Portal side, pre. Angat tong Phoenix, ha? 3. Wait lang. Portal side lang. Angat Phoenix. Harap na Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Pasok lang mid pa tayo. Ubus atin to. Portal side muna, pre. Kalmahan nyo muna. At palinis muna. Dinata kaya. Kaya pa ba? Palinis. Galawan nyo. Kaya pa ni. Kaya pa yan? O hindi na? Hindi na ba? Tara, labas. Uod na ako eh. Labas. Fertilizer daw, Ray. Fertilizer. Yun lang. Tara, tapak L. Pasok tayo, L. Mamapatay kayo dyan. MH. Sa lower mid sila. L2 tayo, pre. L2. Tara, L2 na. Tapo na L2. Upal. Baba. Bilog. Pagit ng bilog. Arto. Pakapal muna Arto, pre. 3. Tara, kalahati lang. Tara, baba. Pamid na to. Ito pala. Ready. 1. Up. Ubus to. Bang. 2. Up. Box. Palinis box. Si Mugi, oh. Pasok lang agad arpa tayo, pre. Compress dito mako ko. Low. Pasok arpa tayo. Compress kaya. Saan ba pumasok? Kalaban. Wala nakita. MH, game, maglakbay muna tayo, pre. MH, tara baba. Lower mid. Dito lang, lower mid. Laser. Ito, rate, pre. Tang ina, di ko nakita. Laser kayo. Bababa yung MP. Laser. Wait nyo, tumulak sila. Huwag kayo lalabas dyan, ha. Reso patay muna. Di sila makababa, eh. Andyan yung Phoenix sa L, eh. Tingin lang likod, ha. Outage. Ay na, MP, ha. Harap lang. MH nga lahat. Macro ko, pa-R2 tayo. Tara, R2. Dito pala, wag. Balik. Pa-low plat nga muna. Low plat. Harap Phoenix, ha. 3, 2, tara, tulak Phoenix, pre. Tulak Phoenix, ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tapalagdan. MP. Kaya to tapalan, no? Wala na. Yes, P5. Tapak tayar. R. Tapak mid. Tara, pasok tayo. Habal na lang. Gago. Habal na lang dito na matay. Habal. Game is lahat. Tara, baba nga, lower R.
Lower R. Ito na, angat nyo na. Rekta, first target, ready. 1, up. 2, up. Sa lobby, pre, marami sa lobby, oh. Palinis. Balik, sa box. Yung namatay, pasok lang, pasok. Remage tayo dito. Compress remage. 8, RMP. Mid 7, lutan nyo. 5, 4, 3, 2, palagbox 1, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Ang dami nyo naman dyan sa labas. Free hit lang sila sa inyo. Hindi man lang mag-tornado sa loob. Labas nyo na. Ang gugulo. Tina-target practice na. Kaya antayin nyo yung 1 bago kayo magmakasi. Kung i-tornado nyo muna. Tapakar. Lang, boost. Patay nyo nga ito nasa labas. Tapa kayo mid. Tara, pasok mid. 8, 7, 6, image 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, ready. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Sa bilog. Marami pa bilog, pre. Paubos. L side. Aangat ata Phoenix. Pasok lang patay. Pasok lang mid. Compress sa bilog. Wala mo na mag-aagdan. Pasok lang mid patay. Three, tara baba. Right side. Pa right. Angat nyo right. Tagos R2. Uy, yun lang, nawala yung kasabay ko. Matipitas pa sana to. So, ready, 1, up. R2 muna, tatapa lang. Tapalan nyo lang. Compress box. Sabi, tatapal lang eh. Reso patay. Chaos, ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Sa box nga. Tapa, ready, 1, up sa makro ko. 2, up. 3, up. Sabi kasi, sa box lang tayo, binabaan nyo, may chaos pa sa likod eh. Pepesto lang tayo, pre. Daras nyo. Tapak mid. Pasok mid. Image nyo lahat. Image. 3, 2, tara pa right. Baba na. Angat nyo. Ready, box 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Box, palinis. Galing R2. Meron pa MPO. R2. Palinis. Kaya palinisin to. Di ata. Kaya wala mo na papasok. Tapak R. Ready lang Tapak R. 3, 2, tara pasok. Miss nyo agad, pre. 8, 7, 5, 4, 3, yung naiwan. 1, tara tulak na. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Balikan nyo. 1. Pasok patay. Pasok R1 patay. Ito si Droga the Explorer. Droga. Image nga. Image. 8, 7, 6 box 5, 4, 3. Dikatan nyo. Tornado. Up. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. This one. Di palag. Diyan pa ako kumakalat-kalat lang yan mga yan. Ubus pa. Ayun pa ba? Pasok nga harpatay. Andyan pa ako sa gitna lang oh. Pasok harpatay. Bilangan nyo sarili nyo, pre. Bilangan nyo lang sarili nyo. Bilangan nyo. Ready? Itabol na ata. Ready? 1. Up, bilog. Palag bilog. Pasok lagad patay, pre. Kaya to eh. Tang ina mo, nakapiyo ang kupal.
Ipasok la R patay. Phoenix ha, galing R2. Wala mo nang lalabas ng box. Galing R2 ha, galing R2. Pasok la patay, pasok la patay. Compress box, harap Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Labas nyo na, kalati. Labas nyo na, kalati. May MP pa. Kalati na lahat. Tabul. Kalati. Huwag masyado malayo. Emis nga dito, kalati. 3, 2, 1. Tara, tulak na box, pre. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Pasok lang. Kaya nyo ba linisin? Hindi. Labas nyo na. SP nyo na. Tapak min. 3, 2, tara, pasok min. MH8. 7. 6. 5. 4. Wala mo nang mag-aabal. Dito lang, kalma lang. Ready ha, baba. 3, wait lang, kalma. Kalma. Ala, wag. 3, 2, tara, lower right. Push, ready. 1, up. MP ha. 2, up. 3, up. 4, up. Angat nyo na R. Pasok R patay. Angat nyo R. Palinis. Pasok R patay. Wala ako dyan ha. Patay ako ha. Sa labas ako. Ay, na-raise to. Angat nyo na. Mapipitas pa kayo galing mid, pre. Compress dito hagdan side. MH. Tara, angat tayo R2. Angat R2. Tara, takbo. Baba pa laser. Bilog. Gitna bilog. Wag laser. Wag. Din kay R2 ah. Likod, ready. 1, up. 2, up. Tara, L2. Pile 1. Rectile 1. Bababa tayo, par 1. Compress muna dito pala. Remage tayo. MH. Tara, baba. Wala, MH par 1. Par 1. Kalma lang ha, pag nakatapal ha. Wag. Dito lang, kalma lang. Patingin ako likod, Dave. Tapalan nyo lang pag bababa itong empty. Walang Phoenix. Macro ko nga, palaser nga tayo. Red team, Phoenix, min, nasa ano. L? Tara, L2. Red yan, file to. Okay, dito lang muna. Matatapalan kayo, pre. Kaya angatin nyo na. Mangat na kayo. Hindi na kayo maawat eh. Compress, L2, pa-MH tayo, baba tayo, doon tayo sa main. Dali. MH. Balik tayo, laser, tara, macro ko, laser, baba. Ito na, Phoenix, ready. Harapan nyo, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Compress sa bilog. L2 side pa, lower L2, marami po. Compress kayo bilog, bilog. Baka manggaling laser yung, MP. Ayun na, L2 pala. Ipalag na lang. Tapak mid. Wala mo na papasok, lilipat tayo. Lipat tayo. Pasok nyo. 8, 7, 6, 5 MH, 4, 3. Dito muna, kalma lang. Box muna. May nahuli. Box lang. Kaya harap Phoenix ha. 3, 2, tara, tulak. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Balik kayo box. Reso patay. Igo. Hagdan, tapalagdan. Ready. 1, up. 2, up. Hagdan. Labas yun na. Wala ba ibang may mic dyan? Habang patay ako at sasalo muna. Kawawa. Napakar. Pasok, Ar.
Image. Tara baba. So, ready 1 up, 2 up, 3 up. Ilabas nyo na lang kung di nyo na kaya. Wala naman ata sasalo dyan sa loob eh. Napaka-L. Pasok yung L. 8 7 6 5 4 3 8 7 image 5 4 3 kalat 2 1 tornado muna pre. Ready 1 up 2 up 3 up 4 up palag box. Isa pa backside 1 up 2 up 3 up 4 up. Pasok lang L patay. Pasok lang patay. Gitna, marami pa gitna. Sila Mugi pre. Pasok lang, bilangan nyo sarili nyo. Kalatan nyo lang pag hitable na kayo pre. Ayun na, hitable na, lumabas nila stupid already 1 up 2 up 3 up. Ready kayo galing L2 ata Phoenix. Palag nyo lang box, alihan nyo. Box. Galing L2, walang lalabas box. Harap Phoenix lang. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Box ulit. MP. Palag MP. Nasa box pa. Macro ko. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sa box. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Uy, bahala lang kayo sa buhay nyo. Magtayo kayo sa labas. Tapakar. Tapak mid. Pasok mid. Eight. 7. Image. 6. 5. 4. 3. Tornado muna. 2. 1 tornado up, ready 1 up, 2 up, 3 up, MP harap MP, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Compress nga sa macro ko yung buhay. Ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Wala mo na papasok pre. Labas. Tapak mid. Ready 3, 2, tara pasok mid. Finish nyo agad. 8, 7, 6, 5, 4, wala habol. 3, 2, 1. Yung naiwan lang pre, Dito muna kalma. Magka-clash yan sa baba, Phoenix. Image lang party nyo. Image. Ready lang Left side tayo, tutulak pre 3, 2, tara left side nga muna. Tapos harap R1. Ready 1. Up, bababa yung MP Tapalan nyo MP. Ready 1. Up, galing R1. Huwag na kayo sa laser, Roy. At yun R1, pag buhay pa kayo. Buhay pa ba kaya? Di ko alam eh. Okay. Salamat. Putang. Pausap ng putang. Napakayo mid. Wala, huli na. Walang nagsasalit eh. Pasok nyo mid. Bahala na to. MH. Tara baba. Wait lang, kalma. Wag. Kalmahan nyo lang muna. Tara, left side tayo baba. Left side muna. Lower L muna. Harap MP, tumutulak, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Phoenix galing, saan ba? Lower L nga muna kayo, lahat. L.
Saan ba kayo na? Clash. R. Right. Tara, angat nga, El. Phoenix. Harap likod, laser pala. Ready, 1. Up. 2. Up. Tara, angat, El. Putang ina, matay. Mid nga. Pasok yung mid, patay. Di ko alam kung may MP dyan, ha. DMH. Tapalagdan, tapalang, walang bababa. Harap na, hagdan, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Atras nyo. Sa bilog, oh. Doon na sila sa bilog. Tinagusan lang kayo. Harapan nyo bilog. 8. 7. 6. 5. 4. 3 sa Phoenix, ha. 2. 1. Tornado. Up. Ready. 1. Up. Ilabas nyo na para wala abutan yung MVP. Labas nyo na. Lugi na kayo dyan. Napakar. Kaya pa, pre. Wala ka usap pre. Para akong tanga dito eh. Pasok Ar. Usap mo naman ako. Oo nga. Sasalita ka lang kung andyan nakalaban. MH. Hindi mag-umagabay. Tara baba. Utang. Ito lang, harap lang, ready. 1, upcut nyo pre. Oh. Wala, tutulak mo na, kalma lang. Ay, God, putang ina, naispasan na yung itulak na, harap nyo na MP pre. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Phoenix pa, galing L. Harap pa, Phoenix pre. Labas niya. Ano ba gamit mo, Sai? Israel? Secret. Teng, sali mga party dyan yung atanay siya, Teng. Tana lagi nabibigay kahit saan mapuntang party eh. Dito sa amin. Sali mga nasa nurse. May easy ba kayo dyan? Ay na, Michi. Wala pala kami easy. Tapak min. Pasok min. Awo gamit ko, awo. Nasa MP ako, bay. Sige. Ingat ka dyan. Yeah. Pabi ako din. Gamage nga. Tapalagdan pre. Tara pa ba tayo? Pile. Itable na ito to. Ready? Di pa. Ready? 1. Up. 2. Up. Di pa lang niya box yung iba. Di pa itable yung iba. Itable. Pakiramdaman nyo na lang. Huwag kayo dyan sa hagdan. Malilikuran kayo MP. Tapal. Hagdan. Tapa lang. Ready? 1. Up. 2. Up. Tapalagdan no. Pizza na kayo pre. Kaya hindi pa ubos yung box eh. Ilabas na. Takal sila Yung mga nasa hagdan eh. May splashan. Ano sa kanan? Tapak mid. Tara, pasok tayo mid. Ikaw mamaya, sa TW, Sai. Gago ba kayo? Okay nga na, disbang ko ba yung guild? Gusto ka? Pwede na ako. MH. Compress. Pwede na. Tanga na ngayon nga, walang gusto maggaman oh. Dito lang, uy! Ready kayo, angat yan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Angat na, may Phoenix pa. Angat na, tapalagan, oy! Umatras na yung iba, putang ina. Ano Phoenix, oh? Hindi ba na nangangalap yung na? Nabitay ka eh. Ulit eh. Labas yan. Tapak net. Binibigay na party niya, Sai. Kaso wala kasi kaming ano dito eh, easy. Lo. Pasok kami. Ayos din. 8, 7, 6, 5, image nyo. Image. Babalik to, harap na, ready. 1, up, itable na kayo. Tapalagdan, Phoenix pa, pre, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Putang ina na kayo. Pasok lang mid. Pasok nyo lang mid. Compress kayo sa gitna. Itable o left side, Phoenix madami. 8, 7, 6, 5. 4 gitna, 3, 2, 1. MP, tutok, tornado, up. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Oh, puta, namatay agad. Ilabas nyo muna.
Ina, 25 minutes pa lang. Tapang L. Ato na. Dalawang box na lang. Ha? Dalawang box na lang. 2 box lang. Sige, pasok kayo. Ang Oo, pulang. naman tayo. Sige, laruin natin pakatalang bak. Image. B, tuwan tara baba. Lower mid. Lower mid muna. Laser. Laser. Laser lang. Tinggal likod din. Red team to, red team. Harap lang likod, harap lang. Ito, patay niya na. 3, 2, tara mid. Yung sa mid boy. Tapos, Mid. tangin ng raid team, nakata ko. Angat nyo na mid. Portal side, ready. 1, up. Compress mid. Paano si Daba? Sa UIP po. Ilan na mga red team ng Phoenix? MH. Baba tayo. Tara baba. L side. Silip na L. Dito lang compress. Lower lang. 3, 2, 1. Tara, angatin nyo na pre. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Kaya di mo na nakatira po. Palinis kayo box. Kaya nyo ba? Hindi. Ilabas nyo. Flashing sila dun Phoenix Tapak tayo. Pasok nyo. Image nyo lang agad. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Takbo na pa mid boy. So, yung mga lapit lang, huwag nyo nahabulin sa baba. Machuchok lang kayo dyan sa baba. Napansin nyo nasa box tas harap yung iba sa hagdan. Harap hagdan iba. Kasoy, 3, 2, 1, tara baba nga. Parang ina ni Banjo, pinanood lang po ta. Harap, MP, ready, 1. Up, angatin nyo na mid, pre. Wala pala kay image eh. Angatin nyo na mid. Nalilikuran pa kay Phoenix dyan. Pasok na yun nagre-recover na lang sa baba kanina eh. Okay, harap, hagdan. Phoenix pa, harap, hagdan. Huwag na kayo mag-portal. Hagdan, ready, 1. Up, 2, up. Basag pa sa inyo, Phoenix, no? Harapan nyo lang. Huwag lang kayo paikot-ikot na parang tanga. Pumasok na MP boy. Hindi na kaya. Labas nyo na. Tapakar. Pasok ka. Wait mo si Dick Dave. Pasok ka. MH. Tara baba tayo pa mid. Wait lang huwag niyo isagad sa mid Dito lang. Harapan nyo lang MP. Tutungulak. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ang ina, wala ka rin sumipa ang putang ina. Boost. Putang ino mo. Okay, Phoenix. Ang inang yung prito. Saan ka ba sa right side? Oo, wala sumipa. Tangin na makasi ko na eh. Basag kami sa slip eh. Di ba kasama mo dun? Kaya ka na magsalita. Okay na naman. Okay, tapak na yun. Kaya ka na magturo. Di pa tayo Manuno. Pasok ka. Image na agad. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yung buntot, ready. 1. Up, wala bababa. Balik yan ha. Tapal. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Phoenix pa. Ready. 1. Up. 2. Up. Ang ina 3. kasi. Up. 4. Up. Ang lagang putang inang niya. Nakatatlong pao cake na. Eh, wala nang papasok pre. Chama, ready. 1. Up. Patay ka pala. Nakatatlong pao cake na. Di pa rin kumagat. Puking inang laro to. Baka tapak mid. Tapak L. Mid pala. Pasok L. Pasok. Ito kay mate. Tara, paar na. Baba nyo na. Ready one. Parto pa. Ate nyo. Parto. Ate nyo na, palinis na. Wala na to. Parto pa.
Arto Sige, pa. ready one. Up. Tara, laser. Laser. Ito, rate mo, ready. One. Up. Agay. Laser. Next. Oh, guko. Ang ino mo naman. May ibang raid team pa pala. At yung mid nga. Wala ako dyan. Marireso ka At lang mid. dyan. Hindi ako marireso dyan. Ay, Diretso sa mid. mid. Tago ka. Oh, wala sumalo. Hindi ako mareso. Nakareso na si Dib. Putang ino. Boost kami. Okay. Dito lang ako sa labas. Tagaan-tay. Tapak nilid. Patay ako. Sige lang. Tara, pasok tayo. Mid may MP2 ha. Emi siya agad. 8. 7. Wala pala. 4. 3. 2. 1. Hagdan nga muna. Hagdan lang. Alam ba, baba? Hagdan lang. Angat kayo, hagdan. Pukin ang ina mga... Titira pa kayo dyan. Harap MP. Phoenix. Diyan muna kaya. Nasa lawera rin yung MP boy. Naligaran ko lang. Magle-laser yung Phoenix. Remis dito pre. Magle-laser yung Phoenix galing L. Yung main ng Phoenix nasa ano na, laser na boy. Gago, wala na MP. Parto na sila. Palow plot na gago, inahabol ako. Baba. Ito lower L ready. 1. Gago na sa R3 na sila, piso. Up. 3. Up. Tubos na sa amin ng MP. Ba't andyan ka say? R3 yung Phoenix, gago. Hindi tinabol ako mo. Bakit? Galit. Gago. Ayun o, tinan mo, pinatay ako. Angat R2 na Phoenix ha. R2 na. Angat na L. Pasok L patay. Pasok lang. Pasok ka MP ha. 7 6 2 1. Lagan niyo pre. 4. Kita pala iba dyan. Di sabay-sabay. Okay na, ito ko na boy. Putang ina ng Phoenix kasi boy, nahabol akong pot. Di ka ba namatay kanina? Umigot nga ako. Labas niyo pag di nyo na kaya. Oh my. Napakaya. Tara, pasok kayo. Image. 8 7 6 5 4 3 2 1. Back story nyo po nyo. Ready 1. Up. 2. Up. Uy, nasa gitna lang sila oh. 4. Up. Nasa gitna lang lahat ng kalaban nyo, base. Nakatayo lang. Gugu. Gusto nila yun sa labas. Pag na kanina pa yun, ganyan. Di naman sila nag-aanay pag anliya. Nakawalk lang. Sa gitna. Tapos kayo patakbo-takbo na. King inang yan. Sapak L. Three, 2, tara pasok L. Image nyo agad. 8 7 6 5 4 3. Box ha. 2 1. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palagyo. Upos yan. Pasok L patay. 8 7 6 5 4. Phoenix na. 3 2 1. Ready 1. Up. Ipalag nyo lang. Gianihan natin to. Alihan nyo. Pasok na lang. Pasok nila. Bilangan sarili nyo. Sa box na palinis oh. Lower box. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sa gitna lang sila. Tumatago lang oh. Sa gitna lang lahat, base. Tutukan nyo gitna pre. Mag-walk lang kayo sa gitna. Tutukan nyo lang yun. Pasukan nyo para invulnerable yung tropa nyo ba yun? Anliyan na yan eh. Alihan nyo hanggang maubos sila. Hanggang umayaw sila pre. Ang ina eh, umaayaw yung tropa mo base. Wala nang papasok na SG oh.
Pasok lang. Ayaw na nila. Panis. Ito, mo. Ilabas muna. Wala mo na papasok. Lahat tayo box, ito siya. Galang. Laro tayo, walang box. Bilang out na yan, boy. Nice game, nice game. Tapamin. Lipat tayo, El. Walang papasok. Pasok kayo. Ano kasi lumilipat agad dyan iba eh. Tara, pasok na, El. 8, 7, 6, 5. Miss nyo. 4, 3, 2. Sa box, ha? 1, ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Ito na, nasa labas na muna, pre. Wala nang nasa box. Tutukan na yun nasa labas ng box. Phoenix pa, galing hagdan. Ready, 1. Up, 2, up. Kaya nyo pa ba dyan? Wala na ako dito. So sana to, may biya boss eh. Kaya labas nyo muna. Ayang eh. Boss sana. Sana, no? Nasa NBA boy. Tapak mid. Pasok mid. Image. Pabi ako, Dave. Lower L. Tara, angat. Tile 2. Angat na. Angat pile 2. Ready. 1. 2. 1. Up. 2. Up. Gago ko, pinansin ako. Hindi pinansin yung Chaos boy. Talagang focus sa mga balgar. Balik yung one. Ay, marami pa dyan sa likod nyo kayo. Kaya niyan, tatangan yung mga wave eh. Pakaya na kailan. Labas nyo. Tapakil. Ikaw ata kailangan nito, Sai, para tuminuto, Sai. Ayaw mo ba? Yung lang pailam dyan sa mga yan, pakaya na kailan. Pagkikik ko pala dyan. Pasok L. 8. 7. Nimiss nyo. 5. 4, 3, galaw na. 2, 1, box, ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Pang na-expression lang yung nasa. Next pa, Phoenix. Naubos na tayo sa players pa lang. Labas nyo. Tapak mid. Tara, pasok mid. Wala nang pag-asa yan, base. Kahit sino magkuman dyan, ganyan nagalaw niya mga yan, boy. Hindi na magbabago to. Oo. Maghanap kayo na kayo ng commander na enjoyer. Image. Tara, baba. L side. Likod rin Angat nyo ang file to. Ito, harapan nyo na. Sila sing, oh. Ready. 1. Up. Kalate, pre. 2. Up. Ang ina kasi. Pwede may pasok na LG, oh. Pumasok Phoenix. Up, Noel. Sabay tayo. 3. Tara, pasok. Image nyo agad. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Box muna. 2. 1. Ready, box. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Harap lang. Phoenix na. Ready, 1. Up. 2. Up. Pang inang nagbibitan. Pang gagong. Gitna pa mo, inabalag pa. Wala na, bitaw na. Labas nyo. Tap tayo min. Pamita. Pasok nyo mid. Wala na kayo box dyan, party ko. Maubos na box ko. Biyaot nyo na yan, guys. Nice, G. Image. Kaklasya pa po. Wala to ako yung Phoenix boy to. L. Kaya Phoenix ako mga sa atin, nasa mid ah. L. Ready, 1. Up, L, oh.
Angat nyo na yung Angat gagawin. nyo, angat nyo. Ganun Phoenix. Umangat sa atin o pumasok doon sa'yo? Pumasok. Uy, tapalan nyo lang, Phoenix, di ba? Up, kaya yan. Iwala kayo sa sarili nyo, pre. Wala na gagawin na yun. Tapak lang kayo sa... Wala kasing CCTV, pukin ang inang yan. I-enjoy lang natin to eh. Kaso di ako nag-i-enjoy eh. Stress ako eh. Hindi Tapang ko nag-enjoy. pasok mo. I-enjoy yun saan eh. Miss niya. Miss. Tara baba. Saan sa Phoenix, Dave? Ito L. Angat L2 ah. L2. Angat na L2. First target niyo pre. Huwag naman sa epes. L2, ready. 1, up. Yung chacha. Up. 3, up. Ano, sulog na ako. Putang ina yan. Haba ng buntot boy, para tayong gagaran. Napaka-L. Wala, hindi. Mas marami pa rin yung impingan. Solid jilag mo na. Image niya. Kasi mga epis natakbo. Yan na, makasok ka. 3, 2, 1. Labas nga kayo sa box. Habang pumapalag, labas nyo lang, labas nyo. 3, 2, 1. Tara, tutok box pre. Ready. 1, up, 2. Pasukan nyo na. Walang katulog. Hindi palag yung kaya pang pumalag dyan. Labas yung hindi na. Aantayin ko kaya dito sa labas. Tapang L. Tapang lang muna. Mag-uubos na to siya. Wala pa pasok ah. Tara, tapok pa. Kaya na, pasok na. Pumasok si Dave ang puta. 5, 4, Finish 3, niya. ito ba ya? 2, and 1. Ito ba ba eh? Magagaling agdan Phoenix Michi. Wag lang, dito lang kayo box. Ba't pumasok ka, Dave? Di ko tuloy sasabihin ko. Puta kayo na mo. Yan na, tulang. Ready, 1. Up. Happy. Box ulit. Box lang. Yan na, Phoenix R2. L2 Para pala. Phoenix, ready, 1. Up. Tangina mo, 2, nakayubog up. na ako. 3, up. Pasok L patay. Kalati nga lahat. Paubos. Kalati Pasok lahat. L pa. Gapang. Kalati. 4, 3 seconds MP ba? Itabal yan. Miss siya dito, kalati pre. Harap. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Nagbabaps pa kayo? Sarap itulak sa box yun, boy. Pag ganyan. Matay na ako. Kanina pa eh. Phoenix pumasok. Palag na lang, boy. Wave kami ng Phoenix, boy. Tinan mo. Nasa labas ako eh. Potong ina mo. Sinipa sila. Ang bobobo ng Phoenix ang puta. Parang SG na rin gumalaw yung mga yun, ah. Kapakail. Lipat namin. Ops. Sa nurse. Card. Sali mo sa nurse. Yan na. Pasok mid. Pasok mid daw, boy. Image niya. Yung mga nalilito nyo nga dyan, mute nyo nga, boy. Image. Tara, baba. Lower end. Lower end lang muna. Wala mo na angat. Box clashing, boy, oh. Hindi na. 3. Wait lang, kalma lang. Ito lang muna. Wala, dami pang naiiwan eh. Ang ina mo, kinaltakan ako dun sa taas, boy. Kalma lang. Dito lang. Tingin ako sa mid, boy. Pumasok na mid Phoenix, miss, ah. Makro ko nga, balik tayo lower mid. Aangatin natin Phoenix. Ito na lang. 4 seconds yan. 3, 2, 1, tara angat. Ready. 1, up, 2, up, 3, up,
Sagad niyo, pabilog. Angat pa MP sa atin, pre. Harapagdan. Tapalangan. boy. Ready, 1. Up. MP, hagdan. Ay, gumagawa pa yung iba sa kanilo. Hagdan lang, oh. Putang ina kasi. Wala na akong city boy, na-speed up ako, mapalag eh. Labas. Tayo na, mauubos pa ipil ko sa city na yun. City Out mo na, nice G na boy. 4 minutes na lang oh. Tapakar. Kukuha pa ba tayo sa'yo ng irom? Pasok ka. Ayun. 8. 7. Mid ulit yan oh. 5. 4 image nyo. 3, 2, 1, tara baba. Pa-mid or mid. Scouted na tayo lang, L. Umahat na ng L boy. Ito, yung mga tira-tira. Wala mo nang aangat, pre. Nasa L to boy. Angat L. Angat L2. Oh, puta na, pinagtulungan nyo siya man. L3. Ipindot ata tama to eh. Pindot nga sila boy. Tara mo si Barahan ka may CD. Ay, huwag na. Angat. Ito Ito mga naiwan mo, pitasin nyo. 1 up. Okay, atras. Wag the best. Wala akong CD. Kaya panititas. Kasi ang tagal mag-type ang poking yun. MH. Talaga nag-aantayan. Phoenix, ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Lalabas yung MP, pre. Harapan nyo lang. Lalabas yung MP. Compress lang ako ko. Pumindot na 18. Wala tayo. Compress. Makapal. Makro ko pag gitna, pre. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo na, pre. Ready. 1. Up. 2. Up. Lolo eh. Ang ina, hindi ko nabihi, gago. Sayang. Tapakar. Wala CD, Bray. Wala. Bili ka ba isa? Wala akong gold dito, bes. Wag na. Uy, kills na tayo. Ito, si Tira, Pilin. pasokar. Bibilihan ako. Out mo na yan, nice G na. Pasokar. Dali, baka paubos Wait lang, ng bes. Phoenix. Ito na. Image. Go, wait lang kaparty ko. Bilpilin. Trade kami. Ayun na, tumakas na. Kat Hindi tayo abot ba? Hindi napatay ng Phoenix ba? Hindi tayo abot 18 yan. Hindi na patay. Oo. Lolo. Ayun na. Di pinalo. Tapakar. Pasokar. Image. L3, R3, tara R3. Alam mo na angat. Gusto nyo to mag-try, Sai? Or ibigay na natin to kills lang tayo? Tutulak na yan. Try. Tutulak tika dyan, bes eh. Baka sa... Ay, pero feeling ko hindi yan na itutulak yung bis eh. I-kills na sana. Go. Lo, mga sila. Puta na, tara, angat na sila. Sundan ko kayo. L3 na yung Phoenix boy. Kahit wala ka man dyan mga yan boy. Taka na, malalapit yan eh. L3 Phoenix Pasok na. MF na. Puta ka na. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Di mo na magpapakita. Ubangat na eh. Silipin ko lang yung Phoenix eh. Paking ina, nagsisama yung mga gago. Tapak ka. Lalapit talaga yung mga tao rito, no? Kiss na. Tapak mid. Pasok mid. Kausapin mo, di naman magmamic. Pag gamandin mo, ayaw. Pero nag-i-scout. Wala, ano sa'yo eh. Pakiramdaman lang daw. Pag umatras sila, yun na daw yun. Signal na daw yun. Signal na yun. Tanginan lala ng mga tao rito ang puta. Patangan ng patanga eh. Yan ang yun, lala nyo na ba eh. Ano, MP, bes. Ikaw to, Sai.
Pinaka-CD. Banata mo na yan, TW Michi. 3 war na lang yan. 3. Last na lang to eh. 3 TW na lang yan. Last command ko na to. Mamaya. Ang ina, bahala kayo dyan. Di na ako magkakaman dyan. Bye, never again. Gagi best, maghanap kayo ng commander na enjoyer lang, yung nagtitrip lang. Yung gusto lang matuto mag-command. Hanapin nyo boy, yun yung nababagay sa inyo eh. Bawal lang sa inyo yung commander na marunong na hirap na pagalawin kayo boy. Kuya, natanggal. Out ka na nga ata. Mag-aamara ka. Sorry na sa... No. Uy! Nangangarang ka na dyan sa... Wait lang. Pinito ko ang pati yan.